guys. Dari mi pala to sa. Dari na may nangagi guys kay murag daghan man kay tao dato guys. Dari guys, mapalit ag luya sili. Che paliton? Very ag sili guys. Sunta. So guys, nakapait kami guys. Mabalik kami guys. May nalimot din sa siliga. Unsay paluton. Silas pa. Dulo di kami ka Alberto sa dagat. Dulo kami. Hi. So dulo sa diya mong balay guys. Mabalik mi dito ilad na anay guys kay alimunog bagay ko sugoon guys. So nagkasapa dun na piso. Ano yun? Salamat na. Matay kita guys. Asa dira?